Nice, nag-GA na. Yo, boss buddy. Yo, north of the gate in 3, 2, 1, north gate. Headbutt ah. Careful ah. Nice. Tang, nyo, mga babaw. Uy, si Joseph. Kala ko nag-headbutt. Ayo, help steering ah. Help steering ah. Help steering ah. Headbutt sila. Sige, safe. Headbutt nga. Di ako Yung sabi niyo, cool na ready. 40% ah. Ready. Ready ako. Ready. Yo, we do fake again, Brady. Fake in 3, 2, 1. Nice. Yo, boss, Brady. Eh, engaging. 2, 1. Ay, puta na, Heal. Almost. I-cleanse nyo. Wala na complaints. Tear, 20% tear. Sige lang, mabagal sila mag-hammer. Na-GA pala yun, sayang. Sorry. Ready. Ito yun eh. Nag-drop din ako ya kay GA. Hayop na yan. Sino yung nagbi-beam? Di ako nag-beam ah. Ako. Sabi mo ko, pause 10% tear ah. 10% tear. Brady, north of the gate again in 3, 2, 1. Wala, di dapat. Wow. Nice cleanse. Eh, yo, click tayo. Yo, come north. Get north is kayo. DPS, northeast, sa misters. Yo, D-Tongs, come here, D-Tongs. Ready ah. Yo, pahinda ako, bend the wall. Uy. Hindi lang, hindi kasi nag-in shop. Tikit ka sa Ay, wall, kami may ano. dito. Diyan kay sisters, dyan lang muna kay sisters. Okay, palata. Diyan kay sisters. Yo, nag-end siya. Yo, mas ready counter first gate. 3, 2, 1, first gate. Hindi mo. Bagal ko dun. Basket, yung pakamatay. Eh, ayan na sila ah. Yo, click na sa gate. Ay! Mag-rotate kayo malayo. Rotate kayo, okay lang. Sige lang. Sige lang. Walk with the royal jacket. Dali. Punta na ready? Malayo Ah, malayo pa dipis. Iba tira. Sige. Sige, mabagal sila. Di ba yung alam niyo yung stairs? Magdidip. Abot yan. Abot yan. Sa corner ng Pag-hydron lang kami, ah. stairs mismo. Pag-hydron kami ah. Ready ah. Yo, boss, sige. Nalalag ako, men. Dip kayo, dip stairs, boss, Brad. Dip stairs in 3, 2, 1. Diyan! Ang laki! Putang ina mo! Brad, dip pa. Yo, fake pa yan ah. Wala si Jap, no? Wala si Jap. Ayun na, engaging! Tayo ko! Patoy. Tayong oko. Uray mo. Tinotak ako Uray to. mo. Uray mo. Ano Yo, boss, ba yan? Brad, sa stairs. Engage tayo sa stairs. Yo, position, DPS. Brad, yan, stairs. Wait, natin. I'll do fake. Dato na ako. CD helmet. Matay ba ako? Sige lang. Kaya pa to. Yo, DPS position ka banda north, okay? 4 seconds, mag-engage siya. Magkikidnap to. Yo, boss, ready. On me, on the stairs in 3, 2, 1, stairs. Ay, bang, patay. Tanga na yan, tratado. Dapat tayo parigero. Tignan Oh. niya, sir. Ayop this. Babalik na ako. 28%. 20. Yo, DPS, ready kayo second gate. Ready. Oh my God, 60. Yo, ready, shallow tayo. Yo, wait, shallow, 3, 2, 1, shallow. Pats at the same time. Left, click. Kasi ba, Kailangan ko pila call, yung horpros ko, may isa pa akong ditak, di ba? Yo, dito kayo, okay, just dito kayo. Wala na patay doon. Walang namatay doon. Namatay Horfrost ko, nagre-regear pa ako. Ay, Huwag nyo na ipalagay Ay, patay na. doon kung na-DC siya doon banda. Sige. Bukas na yung gate eh. doon, wag kayo mag-lagin. Yo, be careful. Yo, I'll do fake in 3, 2, 1. May fake, nice one. Yo, boss, Brady, ah. Shallow, 1 min, 3, 2, 1. Sayang. Sige, wala. Yo, Brady, Malayo dito. ako. Sabi niyo, Okay. pass ko, be careful. Ay, shit! Wala na. Wala na, DPS na, boys. Click, mount up. Wait na. Dito tayo, mount up. May 1994 dito, gago. Wala.